কেমন দেবতা মজগরে প্রসন্ন চিনি নপারুছি তুম্ভর রূপ বর্ণ কাহার নন্দিনী হে কাহার কুমর যজ্ঞ আসি মোর হইল হাজর নাম গোটি কর প্রচার দেবগণ আজি নাম ডাকু কর প্রচার समिति नमस्कार 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 मोर भाई मान को बड़ बापा मान मन को मोर समस्त को नमस्कार मु ब्रह्मपुर आसी किसी साधारण प्रश्न टे पचार आम समिति की मुझे पचार समिति ओ किसी दिह को नबनी गेंजी बेले आजिकल कंटा अच्छी तो हैला हां तमे कंटा धरि बरमर कंटा धरि आइछ ना नहीं नहीं कंटा अच्छी तो हैला अरे मते डरलनी लिखो मो भाई डरियोनी के कागो मते डरिलोनी बेली दी मो भाई की डरियोनी तम भाई डरी एका माटो चिटिंग हां एका माट रे चित्ती चित्ती पटा एका माटो शेष मते डरलनी मो भाई डरियोनी के एटा प्रश्न एका माट्रे चित्ती पटांग मते हेदी मते न लले मो अन्ना उठा दियो निकी हां इदा ऐसे प्रश्न एटा प्रश्न हां ए हां हां मते न डरलली को मो अन्ना उठा दियो चित्ती आलोचना कर मोर गायक मंडन हे गायक मंडन छंद करी जेबे पचारि देल प्रसन्न डरे पुणी किए पड़ी गला हे किए पड़ी गला छंद करी समाजरे प्रसन्न आसिला समिति मोर कथा भले बुझियो नहे मुंडुरा संपू लगे पलैया पड़ो हाँ मते डरिलोनी बेली मो आन्ना डरियोनी कि आन्ना को डरियोनी हाँ आन्ना को मते आ आन्ना को दीदा को लगे आन्ना बेले दी भाई हाँ आन्ना बेले दी भाई तमे दी डरलानी ता ना डरिबो गोटे माटरे तेरे रामायण पद शुणव मन दे रामायण पद मु कहूछि बुझाई इंद्रजीत को बध गले लक्ष्मण इंद्रजीत को बध गले लक्ष्मण समिति किए लक्ष्मण इंद्रजीत आ तार अन्ना किए ता ना होछि जाइथिले युद्ध करिया को विभीषण रो भाई होछि रावण जाइथिला कि आइनी मते डरलनी बेली मो अन्ना डरियो युद्ध आसियोनी मते डरलनी बेली मो अन्ना डरियो प्रश्न भले बुझो कहली संपूर्ण क्या पड़ियो मते डरिलनी बेली मो अन्ना डरिया पड़ियो अन्ना आगे चिट्ठी मो अर्थ करछि रावण को हां रावण को रावण के विभीषण रो भाई रावण हेलानी हबनी आ गुटे कहबी तेरे तुम्हें की आसिल पुणी बाणी सुग्रीव तुम्हें की आसिल पुणी बाणी सुग्रीव मायावी राक्षस दिन चली जीव किष्किंध्यापुर रे करिब गर्जन तार निकटे बाली थिब रहीन समिति तुमको मन पाउछ मते मात्र होउनी
তেবে যদি ন হনুগলা গন্ধ মার্দনকু আনিব পুଣି ଏ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀକୁ ଉତ୍ତର ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି ମାରୁତି ଉତ୍ତର ବାଟକୁ ଦେଇ ଗଲା ମାରୁତି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମିଳିଗଲା ମାରୁତି ସମିତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଫଳକୁ କେବେ ହେଇଛି କି ମାଦଳ ଯାଉଛି ବୋଲି ମା ଦେଲା ନା ସେଟା ହବନି ସେଟା ହବନି ପ୍ରଥମରେ ମାର ଲାଗିଥିବ ପଳେଇଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚିତି ଆଉ ତୁମେ କି ଆସିଲ ପୁଣି ହେ ଭୀଷ୍ମରଥୀ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭୀଷ୍ମକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ହବନି ଭୀଷ୍ମ ହବନି ସମିତି ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ କାଟିଲ ପୁରାଣ ରାବଣ କହିଲେ ପୁଣି ମନା କଲା ଆପଣ ହନୁ ଭରତକୁ କହିଲେ କାଟିଦେଲ ବହି ହବନି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କି ଆସିଲ ପୁଣି ଭୀମ ଦୁଃଶାସନ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ରେ ଭୀମ ଦେବ ପକାଇଣ ଆଉ କିଏ ଆଙ୍କେ ଭୀମ ଦୁଃଶାସନ ହେଲେ ମରିଆ ଲୋକଟା କିଏ ଦୁଃଶାସନ ମରିଯିବ ଭୀମ ଦୁଃଶାସନ ଆଙ୍କେ ଦି ଭାଇ ଆଉ ମତେ ଦଲୁନି କି ମୋ ଆନା ମାରିଲା ପରା ମୁଁ ମାରିଲିନି ମୋ ଆନା ମାରିଲା ସମିତି ସମ୍ପୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହଉ ଭୀମ ଦୁଃଶାସନ ହେଲାନି ରେ ମତେ ନ ରହିଲ ପୁଣି ମୋ ଆନା ରହିଅଛି ଆନାର ବାଣରେ ପୁଣି ସିଏ ମରିଅଛି আচ্ছা কেতু মঙ্গল কথা কি কইবি তুমকু মন হবনি হবনি কো পুরাণরু সমুদ্রী রামায়ণ 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 বলছি রামায়ণ এ আউ শুনিব মন দেই কত দেবা বুঝাই গো শুনিব মন দেই মতে ডরিল নাই মুনি মো আনাকু ডরিব মো আনার বাণরে পুনি সে প্রাণ জীব রামায়ণে রহিছি কহিবি বাছি বাছি তব মন মহিবি মু কহিবি বাছি বাছি জয় জয় রঘুনাথ জগতর নাথ জয় জয় রঘুনাথ জগতর নাথ আশিষ ছাইর দেব আশিষ ছাইর দেব নকরি কপট হে জানকীর কান্ত তুমি কি আসিল পুনি বাড়ি শ্রীরাম তুমি কি আসিল পুনি বাড়ি শ্রীরাম মহাবাড়িয়ার সে কিসকিন্দিয়ার জন যদি ন রাম লক্ষ্মণ বুলি বুলি এ তো বালিকি মারিয়া গোটে ধনুষরে ছাতুয়া গছ মারলে মারি বলি কইছিলা এটা কোন লক্ষণ কইছিলে কি কইলি লক্ষণ লক্ষণ তো ফিটি লক্ষণ রামটো ফিটলে দ্বিতীয় থর আজ মলে রাম হাতে বলে কো রামা গাবে নাকি রাম গোটে ଅଛି রামায়ণ কইলি আচ্ছা রাম রাবণ যুদ্ধ কি কହୁছ আপন নাই নাই ଆଉ পুরা অনুকূল আছে তো সীতা চুরি পাখে ଅଛି সীতা চুরি পাখে ଅଛି সমিতি সীতা চুরি পাখে ଅଛି দেখো পিতা সত্য বাড়ি রাম গলেনি বনকু সঙ্গে নেইଥିଲେ जो भाई भारी जागु পঞ্চবড়ি বনস্থরে আশ্রম করিলে রাম লক্ষ্মণ সীতায় সে বনে রহিলে
ଦଇବର ଲେଖା କିଏ କରିବ ଆମ ମାରିଚକୁ ରାବଣ ଦେବ ପଠାଇନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ଏ ସରି ଭୀଷ୍ମ ଏଇ ଆମର ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଆକୁ କାହାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଭୀଷ୍ମ ଇଏ ନାଇଁ କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇଥିଲେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ନେଇଥିଲେ କୋରେ ମାରିଚ ସୁବାହୁ ଆଇଥିଲେ ହେତୁ ଅଛି ତ ମାରିଚ ସୁବାହୁ ତାର କି ମାରିଚ ପୁଣି ଆବର ସୁବାହୁ ସୁବାହୁ ମରିଗଲା ମାରିଚ ଫିଟିଗଲା ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କହିବ ଟାଉ ଟାଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ବିଚାର କଲେ ଏ ତାରକି ରାକ୍ଷସ ଭୟରୁ ଏ ଋଷିମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷାକୁ ନେଲେ ସେଇଠି ମାରିଚ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା ତାରକି ରାକ୍ଷସ କି ସେଦିନ ମା ବଧ କଲେ ସୁବାହୁ ରାକ୍ଷସକୁ ବାଣେକ ବଧ କଲେ ମାରିଚ ଦେଖିଲା ପୁଣି ରାମଙ୍କ ବିକ୍ରମ ଗୋରୁ ରୂପ ସେଦିନ କରିଲା ଧାରଣ ପବନ ଅସ୍ତ୍ର ମାରି ଦେଲେ ଉଡାଇ ଲଙ୍କା ଗୋଟକରେ ପଡିଗଲା ସେଇ ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେବତା ରାମ ଆଉ ଥରେ ମୃଗ ରୂପ କରିବ ଧାରଣ ପଞ୍ଚବଟିକି ଆସିବ ବୁଲି ବୁଲି ମୃଗ ପଛେ ଗୋଳାଇବେ ରାମ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଗିଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ଆହେ ବାବା ମାନେ ପୁରାଣେ ଲୟ କର ବହୁତ ଦୂରକୁ ମୃଗ ନେଲା ପଳାଇ ରାକ୍ଷସର ମାୟା ରାମ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ମାରିଲେ ଧନୁଷର ମରିଗଲା ରାକ୍ଷସ ତ୍ରାହି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲା ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଦୂର ପଥ ସେ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ବିଚାର କରିଲା ଥାଇ ମନ୍ଦ ଧରି ସାଇ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଡାକିଲା ରାବଣ ଏ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ମା ସୀତା ରହିଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ସୌମିତ୍ରୀ ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେ ପଡ଼ିଛି ବିପତ୍ତି ଯାଅ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିବ ଉଦ୍ଧାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଦିନ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କର ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମୋ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କିଏ ଜନ୍ମିଛି ଗୋ ଦେବ ବିପଦ ଜାନକୀ କହିଲେ ଆରେ ମନ୍ଦମତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ତୁ ଆସିଲୁ କାହିଁକି ରାମକୁ ମରାଇ କିବା ମୁକ ଆଉ ତୁ ମୋତେ ନେବୁ କିଅ ବା ଭରତ করে ନେଇ ଦେବୁ କିଅ ବା ବାରିଜା କରି ରଖିବୁ ନେଇ କଟୁ ବଚନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିଲେ ନାହିଁ ଧନୁ ହୁଳେ କାଟି ଦେଲେ ତିନିଟା ଗାର ଧନୁ ହୁଳେ କାଟି ଦେଲେ ତିନିଟା ଗାର এরাণ রইলা গো জানকী মা মোর 11 সীতা যেবে বলরে তুড়াইমু জানিথা নিশ্চয় বিপদে পড়িমু এতে বলি লক্ষ্মণ হে গলে পড়াই এতে বলি লক্ষ্মণ হে গলে পড়াই যদি রূপে আসিলা সে মন্দ দরি সাই ভিক্ষা ন দেহি বলি মাগিলা লঙ্কপতি ମାରିଚକୁ ରାମ ମାରିଦେଲେ ମଲା ମତେ ସିନା ଡରି ନଥିଲୁ ମୋ ଆନା ଅଛି ଆନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପସନ୍ଦ ସାଧାରଣ